Muchike mimi nilikuwa mtu wa kuleta fujo sana. Prêtre. Tulikuwa parmi ba déranger ya kwanza kwa etablissement. Ouais. Sasa mimi nilijulikana kama na rafiki yangu tulikuanza tembea Kamituga yote na migulu. Tulianza ma repetition tuko liste ya 28 personnes. Siku ya filmage tukajikutaka tunabakia 5 personnes. Tushateseka na kulomba ma video. Inafika siku hasa watatupatia video haiko niko lore. Niko mzaliwa wa Kamituga. Njoo kwetu. Niko Murega. Afanderweji kwa toka Bukavu anapiga show Kamituga batu mewebi kwa kuona tu pale Kamituga. Mimi napata message ya Kajo pardon. Pale na nisha mubongea mu video mimi na watu hata nikotaka huko hai. Vya kaambia niko na kuchunga Bukavu na ukifika tu mimi njoo onane na kwanza nikasema fimbo hii. Nilikuwa natafuta mkakuwa na nicheka. Nilishajipata munaanza kunifata bayama nilishakuwa boss. La ville de Goma s'apprête à exploser. Déjà, c'est 5 juillet 2026. Il y a beaucoup plus d'événements qui sont organisés à ces jours, notamment les concerts de Joe Laik, les spectacles des Merveilles Kanz et Machagiro, mais aussi les grands spectacles Annika Meno, des filles de DRC. Et pour en parler, on est aujourd'hui avec l'artiste en personne, Fido DRC, et avec nous ici à la maison, Fido. Bonjour d'abord, Nakaribu. Bonjour, Estare mon vieux. Ni sawa sawa. Niko salama, Mungu anasaidia. Leo tutongelea spectacle Annika Meno. Boro yako ya kwanza, je peux dire, depuis unaanza carrière, spectacle ya kwanza on a organisé mujina yako. Je crois que c'est ça, à moins que je sois en confusion avec ma mémoire. Goma ni ya kwanza. Goma ni ya kwanza. Ouais. Mais Bukavu kulikuwa déjà za trop. Yeah, déjà spectacle Annika Meno, il est prévu pour ce 5 juillet 2026 à Pamoville à Goma. Avant de plonger directement mon détail quoi du spectacle et quand j'ai le spectacle, tu es bien kwanza qu'est-ce qu'on peut retenir quoi du yayo. Avant tu anze décortiquer kila détail. Ningependa kwanza niwaambie kama donc tunajipanga bien sana mkadra ya kubachekesha na kufurahisha watu. Mais aussi equipe inapanga kila kitu yenye invité anaweza jisikia huru saa atafika pale. Yeah. Comme quoi déjà ni nani on a préparé les gomatration. Bon tuna préparé spectacle ya bien sana, prestations zitakuwa za bien. Mais aussi instruments zitakuwa zenye abaya onaka Goma. Njo instruments za ezide. Utaziona nikikwambia hazo maana. Magis pale sitakuya tout tena. Il faut ça de découvrir même quel instrument. Yeah. Il y a des artistes qui ont été sélectionnés, betuliona comme affiche, mais aussi on le sait tous c'est mon spectacle à mingi, mon événement à mingi, mon azoa quoi toujours ma surprise. Mais avant qu'on en parle, toi bien kwanza quelques profils zilikuwa sélectionnés za nguvu zenye zitakuwa aussi mon spectacle kwa kwa ya kuaccompagner. Kuko Mutumishi Blonde. Papa Mloko, kuko aussi Frangambele. Kuko Beat DRC, James Kajak, Tom K, Vicky Mr. Kilote. Okay. Kuko mama abo mama wa batu bote. Jasmine la Lyon. Bibi ya bwana chef. Kuko aussi kuko Oxy, kuko J, biko batro. Donc je vois que Olikamata qui voulait tout que rassembler facilement pour que j'écoute bote mon spectacle Annika Meno toujours kwa juu ya kuoffrir bagomatrasi spectacle itakuwa moteur ya tante zabo. Ouais, haiko mindo nilikamata me ni nguvu ya equipe na roho mzuri ya bandugu yangu wakasema tutasupport. Parlant spectacle Annika Meno, parce qu'aujourd'hui on va pas beaucoup plus parler quand je suis artiste, mais on va parler spécialement quand je spectacle. Déjà c'est ici c'est d'ici 2 jours tout y vivre. Ouais. Comment est né déjà le concept? Concept yayo mimi naweza sema sunaona shi kazi yetu na kwa kuchekesha na juu tuchekeshe il faut tunawaza bia mingi, il faut nifanya juu leo ni changer. Ouais, donc ni gisi tu mimi nawazaka bingine njoo ile idea na ile nikuyaka nikaona hii inaweza fanya poa. Na à la base au départ ilianzaka comment? Asiwezi sema aseme kuko kwenye nilipatiaka wazo ase nilionaka kitu fulani wala kitu fulani. Me mara mingi mimi nazoea patia maide swati mukitanda sasa mimi nalala wala sasa niko mudushe niko na nawa bia vile. Me ilikuyaka tu mundoto nikaona niko na lota kisha bananifunga. Sasa bananifunga niko na sasa bananifunga biko na nipoze ma question me niko najibia benye biko au contraire na benye biko na niuliza.
Donc directement il rêve. Juu kuko mandoto zingine zemina lotaka info nikilamuka mina sababu. Mais ile nililamukaka tu nayo siku isabu. Na directement kasema donc déjà à la base ilikuwa ni ndoto maintenant kapenda ile ndoto ioneshe batu mais au fur et à mesure au fur et à mesure ukasema non ibo haitabakia tu hivi vigisi nililota mais ikikuwa continuer ça peut donner quelque chose. Bikenda sana jipanouir tout ça Na déjà à la base pour que maintenant ipati ile jina spectacle ile jina ya Anika Meno c'était comment? Parce que déjà à la base tunakumbuka zamani Anika Meno tulikuwa tunako na poster mafoto na jikamata machafu. Je me rappelle zamani sana tunakuta na bapeti mu stade ya Kadutu mnamaza cheza balo bapeti wote banashibana machafu kama bako na jiponda sura on ne sait pas. Kisha hii masiku inakuwa tena Anika Meno commissariat Anika Meno. Le nom déjà c'est ulitoshaka wapi? Mie rêve yangu inakuwa ni kuyaki kwa na festival yangu. Na mimi napenda sinifua nikikuyaka kwa nayo ikiepata jina Anika Meno. Unaona? Sasa ile Anika Meno sasa tunasema depuis zamani ni mfaso wangu ya kuonesha watu ki unacheka mpaka unachoka meno yote inakuwa nje unayanika. Alors ça nilianza vya bukomisera nikakuwa obligé nipate jina yenye komisaria yangu itapata ndio nikasema tu ilifo ikuwe komisaria Anika Meno. Mais déjà kwa mwanzo ilikuwa hayakuwa kwanza komisaria. Sana nilipataka idea ilishakuwa komisaria juu ulikuwa naona hata mu video mtu anasema caporal nani unaona vile vyote ilikuwa ilishakuwa komisaria mais tulikuwa tuyapata jina mwanzo nikaona sasa video hata 2 hivi 3 zinapanda ndio nikaanza sawaza jina batu bakaanza niuliza sasa jina hii biro yako ndio nini nikakobliger sasa nitafute jina ukakuwa sasa obligé kuipatia jina kisha natulionaka le jour où ni lancé d'ailleurs je me rappelle niko kwa moto tunapishana na wewe munjia na sababu unaendea wapi sasa ukaniambia na huku ya tu twende direct kumbe prêtre iko nenda tourner boro ya kwanza kumbe prêtre iko tourner boro ya kwanza et puis ukakamata les artistes Benye biko surtout trop connus ici chez nous et qui font la fierté de Goma. Njo benye baanze directement commissariat. C'était comment? Hakuwazaka viki ni commissariat ukamate tout directement batu benye bako parler pour ça au lieu de penser directement kwa artiste. Kusema kweli sikupansaka directement kwa artiste mais ba artiste njo benye nilionaka niko nabo karibu sana benye banaweza elewa projet yangu mbio. Donc nilikuwa napenda nichange na iko niko napenda nichange kila mtu mwenye mimi naona ni wa maana mu commissariat. Donc hata ba journaliste ba footballeur mais ma renommée njo zikuwe za yulu Sasa nikaona mara mingi tunasaidiaka ba artiste mu kazi zao banaweza tunafanya scenario tunabafanyia ma challenge nikasema il faut sasa na mimi ba artiste banisaidie mukazi yangu tuendelee kugabula bale ba fan juu mwabo kuko benye bana mina bebaka batu yabo na bana beba bangu juu ni kusaidiana tu nikaisee kukontakte benye balinielewaka bamwa tukaruka nabo directement kule kwa mwanzo ma difficulté ilikuwa ni gani na gani parce que déjà nani commissariat Anika Meno imefanya grave fouille hapa Goma paka sai ça fait un petit moment à tourner toujours kwa juu ya préparation il y a spectacle mais ça continue toujours à faire parler ilikuwa na difficulté gani déjà zilikuwa kuna faire kwa face mwanzo avant ikale mzuri kwa spectacle ni kwa commissariat Anika Meno. Difficulté ilikuwa niseme ni kuwaza tu yenye mtu atacheza par rapport na personnalité yake. Sasa tulitiaka Rajul nasema il faut yenye Rajul atacheza huko bimfanane unaona vile na kuko mwingine artiste mwenye unaweza atilia role yeye anafika naye na anakuonesha vyake hata umuoneshe injo kazi yangu yeye atapenda na kuonesha idée za peut-être anaweza kuwa grand unaweza tika idée yake juu ni aonekane na mkase ziko parmi ma difficulté kuko aussi ba artiste benye abapendake baoneshewe bale biko bato mais quand même ku côté ya ku affronter ba artiste na ni baongeleshe juu ya kufanya projet hakuna difficulté nilikuwa parce que bote ni balikuwa bote accueillant et bato ni babo na bato ni benye nishaka aussi basaidia kidogo mu makazi zabo bila kubasumbua
na directement déjà ilikuwa imekumarke positivement depuis umeanza komisaria Anika Meno? Zote zilikuwa napanda sana na balikuwa zipokea sana. Muzile zote kuko moya maake yenye wewe peke uko fane wayo grave. Zote bro, na mimi peke unaona komisaria yote. Evre zote ziko amo. Ni mafavori zangu. Mais mwazo peut-être que mko moya yenye mimi nasemaka hii moya non ça c'est une dinguerie. Unaona mimi niki prepare kitu mimi naendaka na prepare selon mimi. Na nikisha itika kucheza kitu manake mimi peke nisha ivalide na nisha ipenda. Peu importe sasa binye bitakia tokea mie sasa bile binaona sasa bafani mimi kungambo wangu minaona hii hapa ndio na mie idea zangu zilishia na nikarizika, donc il faut ni lancer. Benye baneza chakula ma favorites hapo ni bafani sasa. Juu mimi nikianza chakula ma favorites maana yake kuko zenye sitakuwa na cheza. Na kwa zenye utakase. Ouais. Na on connaît il y a d'autres artistes benye peut-être qu'ils n'avaient jamais apparu mbele ya kamera musansi ya kujouer. À part kufanya musique, hayafanyaka kitu inakuwa sa cinéma wala des trucs comme ça. Ulikuwa unafanya comment pour que bote va j'en sortir, parce que bote façon ulikuwa banacheza, tukona combien ce type aussi allait j'en sortir mbitu nyimiko un peu cinématographique. Ulikuwa unafanya comment? Il y avait des séances de répétition wala alikuwa tunafika directement muna balancer. Bon, atufanya ki répétition sauf que tuko ndio na ma script. Na tunaandika ka script selon mtu sasa tena nilisema. Na mbele ya akuye shoot tunamtumiaka hayo, akikuwa na wakati anaweza jeter un coup d'œil. Na kama na wakati tunakia tu tunakuwa na muexpliquer pale ana shoot. Ouais, kuko be tunapatiaka bana shoot kipande na kuko banapitaka tuna role zabo zote. Sasa editing sasa ndio naangalia gisa kujere. Ouais. Anika Meno, message clé. Donc message clé mnakuwa mko na faire véhiculer, c'est quoi concrètement? Message clé inakuwaka kuonesha batu ke tuko na besoin tuba de stresser. Genre tubasabushe ma stress zenye biko nazo mu mafamie soit tu byenye iko napitia, donc ni kuonesha tu batu ke unaweza kuwa na stress meshe tuko hapa jua kukuchekesha na usahabu kidogo ku stress yenye uko na na sinfwa tunakuchekesha na ucheki, maana yake shida zako sasa zinashinda niveau yetu ya kuchekesha. Ouais. Déjà spectacle Anika Meno nafika déjà d'ici le 5 juillet 2026. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas prêts. Iboro façon iko nakuya na maafisi tuko naona mu ville yote ya Goma. Ouais. Goma est explosé les jours là. Si je cite Joe Laik atapiga concert Muchife. Ouais. Fido DRC anapiga spectacle yake mu JNK. Ouais. Merveille Kanze Mashagiro anapiga Survivant Gold. Ouais. Ça va? Et puis kukote yako uko na fan base yako. Fido kuna nani Joe Laik kuna fan base yake, Merveille Kanze même chose. Mais bale banafuataka Fido muko na bale benye banafuataka Joe Laik. Na muko bale benye banafuataka aussi Merveille Kanze. Ça sera quoi déjà la particularité à spectacle yako itatuma peut-être mwenye alikuwa na plan kwenda mu telle ou telle autre activité ayache azape directement qui participer mu Anika Meno. Ouais. Bon, mimi najua kitu yenye mimi najua. Mimi niko na bafana yangu ba confiance benye hata Michael Jackson anaweza shuka hapa banasema shit tuko juu ya Fido. C'est sûr que chose zingine ziko na bote ni ba artiste ba bien na banafanyaka kazi za bien, donc chose ile siku hakuna kwenye ukienda utaregrete. Mais ukikuya kwa Fido utafurahi sana. Ouais, juu premièrement kwanza show yetu shie artiste mie kwanza de ma part mimi najua gisi mimi natumikaka ekipe yangu ndio danger sasa, maana ekipe ndio nisiseme. Maana kwa ekipe kwa nisha gagner nisha piga ma show zote. Ouais, kwa ekipe nisha piga ma show zote, na pour votre information tuko nakimbilia sold out, donc atuko tena napiganishia sana mabie nini tushaanza maana mwenye atapima chelewa binamona. Ouais, mwenye atachelewa tuna riske kwenda mlombea kiti kuba voisin jushe tushaanza ndio jikoncentrer sasa ku prestation. Ouais, atuko na jikoncentrer tena sana kuvante ya mabie juu samwa zinaweza ishia hata pale kumulango uso ate ziishe. Wala hapa na tuko naongea business na video directement. Déjà ilikuwa ni nombre gani yenye uliprepare yenye napasha participer mu spectacle yako? Mu spectacle yangu? Nombre ya batu yenye uliprepare? 500 personnes. 500 personnes. Ouais. Na ça déjà combien de billets zishauziwa?
ile mie sijue nombre za bie meniko naona tu gisi ziko natoka. Sasa mimi naweza kwambia nombre nililala nayo na nikitoka hapa mimi nakia kuta zilishaongezeka. We donc nombre za bie mwile 500 tunaweza kwa hata tulisha tosha ma 420 bia ville. Kugisi tulilala jana. Okay. Kesho sasa na saa igisi tuko naongea hapa juu kila ere yenye kwa pita watu biko nafanya makomande ya mabie. Nikitani hata Monvier JV alikia na 25 bie zenye il faut bapatie tu batu zenye batu balishauza. Zile donc y a-t-il des billets zenye nawe peke uluzia bafani yako wala c'est comment? Hapana mie zenye ba sponsor aussi. Donc batu walipalomba walifanya commande ya billets, il faut kubapelekea directement. Donc kuko livraison à domicile ya billets. Ziko na kuko si ba sponsor benye biko nauza hata 20 billets. Banasema juu mimi na kwa fanya fido mesiko Goma. Ile 20 billets muigabulie tu batu benye munapenda. Il y a des vidéos zenye tuliona kunafanya kwa juu ya donc toujours mwani kameno kwa juu ya kuita fille ya kuita Stino ya kuita aliuza 10 billets ulifaka video. Espoir Bateau Vert aliuza ka 10 billets aussi. Tuliona nafanya video kwa juu ya Inosbi il a aussi acheté. Ayauza mais atauza Pison. Aishauza ya aussi Thierry Mwema, Pesa Makalatashi Daniel 30 billets. Uko naona yeye aliuza ile 30 billets kwa juu yenjo akwe pale wale kuna equipe yake ya 30 personnes itakia kama tena. Anasema mimi napendaka fido. Kitu yenye amujue mie sikukwaka na passport. Na mtumisha kukwaka na passport me vie Pesa Makalatashi Daniel ndio aliuzaka passport zetu zote na atujue. Shia tumujue tulikuwa hata tu ya muona. Tulionaka tu banakia tulomba bantuita twende fanya capture mtu anataka tuuzia passport. Akauza. Donc si na 30 billets za kidogo. Alisema tu mimi na support, muzipatie benye munapenda. Kisha na zile billets zenye aliuza nyewe wewe utazigérer comment? Haiko mie equipe ndio itazigérer comment? Hapo ndio banajua. Normalement ni spectacle ya Fido bien que koko equipe iko d'accompagner spectacle mais à la base kwanza ni Fido mtu konaongelea. Oui, mais Fido haiko sanse ndio aende na gabula mabili. Il faut que chacun anakuwa poser à penser tout spectacle. Surtout mwenye wakati tunakuwa hiyo wakati. Donc si on comprend bien à la base, vous les préparez 500 personnes. Je vais participer au spectacle. Mais il y a une possibilité, une probabilité. Il y a plus de 600 personnes qui vont habiller, mais qui vont participer à quoi il est 500. Boshi a tout quoi que bagourma 500 ni 500. A tout apenda tu tie 500. Ça le ulipanga mutengia mo 500 personnes. Mais mwenye anapenda auze par exemple 10 billets, participer mwenye anakuya nyuma, c'est vrai. Shia tukwake bagoma quand tulipanga 500 unakia wa 500 atuta tena kuzishia bie juu tunapenda tu ile nombre njoo ibaki. Na siku ya mwisho en tout cas limite ya kuuza bie ni siku gani uka ubiazi ya vide? Ni mpaka ile 500 inaisha. Ile 500 inaisha. Na si par exemple on se dit kuko mtu mwenye anatokea Maminova kisha amechelewa kidogo anafika na bia mwisho namaliza uziwa. Comment vous allez gérer? Waminova sasa mimi najua anaweza kuwa alisha reserve juu iko naona benye biko napitikana. Shia tuko bagoma vie 500 ni 500. Hakuna kuvukisha 500. Mwatakuwa na yule ya 500 hakuna kukamata ile bia yake. Hapa juu tutakosa kwa kumutia. Bie zote donc acha kwanza bie ziko kama bei ni moya wala kuko VIP tout ce qui va avec. Kuko VIP na kuko aussi sponsoring. Ile ni mpaka na contacter sasa numero na ile standard. Standard combien? Standard ni $10. VIP ni $50. Sasa mwile 500 billets muko 400 billets za standard na muko 100 billets za VIP. 100 billets za VIP. Il y a pas ma invitation donc genre invitation des personnes mais kama huyu mina m'invitez pas pour qu'il ose billets mais parce que peut-être en faire partie va apporter carrière yangu depuis mimi exister en tant que Fido. Équipe ilisema tupime nguvu ya artiste. Donc spectacle yetu haina mo invitation. Donc na mwenye alianzaka ni support depuis zamani. Il faut anaonesha sa support ya ça bien. Haiko il faut, c'est sûr qu'il anaweza penda aone mimi nafanikiwa aussi na sai. Donc anapashwa support. Anapashwa passport show. Anapashwa support. Atumuoblige memoro yake tu mnajua ke anaweza sema
siwezi chokea upetia hapa depuis qu'on ilianzaka. Ouais. Directement ici à Goma, pas seulement à Goma mais au Kivu, Fido fait partie de ces artistes et humoristes wenye banaji imposé grave. Merci. Unaweza kuwa hautafanya hata communication ya danger, mais ukisema tel jour, sasa unaweza kuwa hata ni veiller, kesho utapiga fasi fulani unasema kesho ndakuwa fasi fulani na ndapiga. Directement il y a des gens qui vont se mobiliser pour qu'ils bakuye. Bah, j'ai mobilisé directement banakuya banafuatilia spectacle yako hata communication iko kwa grave. Pourquoi? Parce que walisikia Fido sera là. Et tout ça donc ni fruit ya ma efforts za trop sana, miaka ya trop sana. Je te connais depuis kwanza na hakuna hata na nywele prêtre anga nafanyaka ima cinema mwa hivi. Unakumbuka à l'époque je me rappelle, Fido, je l'avais réussi dans mon émission Koufaste, on l'avait réussi dans notre émission Koufaste, qu'on a pita c'est 5 ans. Pale njoo kwanza mimi nafika Goma. Qu'on a pita c'est entre ma 4 à 5 ans comme ça, il y a une collaboration pour le niko sur ni 2021. 2021 ou 2020. Et puis parler kulikuwa ko film yenyewe mulikuwa il y a pas longtemps mulikuwa mmelancer avec je ne sais pas kama chaka enda wapi James Ndagane à l'époque. D'ailleurs mulikuwa mko mu masomo, tu vois. Ouais, mulikuwa mu épisode bwa ma 3-4 minutes bwa vile. Kisha et puis il est masiku ulikuwa quelqu'un mwenye uko na jibattre kila mtu anasema non ce type il a une vision demain ou après demain on va conquérir Kerzaba tout et tout et puis aujourd'hui tu finis par être cette personne là moyen tu crois kana onaka kwa mbali sana batu yote sasa ibaneza se mobiliser kwa sababu kibafuate show yako si on essaie un peu de revenir au parcours yako en tant que Fido DRC depuis que vous aviez commencé l'humour jusqu'à aujourd'hui qu'on y a fikia des hauts et des bas de chaque chapitre parce que aujourd'hui certes comme tout le monde est là na lamuka nasema mimi napenda ni kwesa Fido mais peut-être hata ya benye Fido chaque pitamo. Alors nous aimerions que tu puisses te partager ku parcours yako pendant quelques minutes tu puisses comprendre kidogo kwenye Fido anatokea paka kwenye anafikia. Mie ba trop banajua kwenye nitokea juu mimi nasemaka kila siku mu emission. Mbo mie kwanza niko mzaliwa wa Kamituga njoo kwetu. Niko Murega na nilianzaka komedi ilikuwaka mu 2018 ilikuwaka promo scolaire yenye balikuwaka na organiser juu Kamituga yako ma promo scolaire zinakuwaka njo competition za masomo. Genre unaweza kutana bana lancer competition il faut ma établissement zote zinaingia mule competition kisha hii établissement inaanza cheza na hii inaanza cheza na hii mpaka kisi batena toke tu sa Coupe du Monde. Et puis mie nilikuwa kama mchike mimi nilikuwa mtu wa kuleta fujo sana. Prêtre. Ouais, maana yake mie professeur tu akitoka kwanza critique ya prof ni mie. Na sauti unaimite. Fujo biote. Alors balikuwa kanapita classe par classe kwenda na daka benye tuseme benye batakuwa ba danser mu promo ni banaingia mu classe. Mwanapenda kwa mu ba danser anaonesha mkono banamwanzika ku list. Mwanapenda kwa mu ba poete vile na vile. Na mwanapenda kwa mba cineaste ba comedian na anatia mkono. Sasa ilibalifika tu mu classe yetu shie mimi sikutiaka mkono batu njo bakachagua. Batu njo bakatia mikono mu classe yako. Sasa ilifika fasi ya ba benye batacheza ma cinema watu wakalamika mubebe Fido na mubebe Black juu kulikuwa bro mama tulikuwa soma naye ni rafiki yangu sana. Tulipataka diplome akaenda somea kine yeye njo Black. Donc shi tulikuwa parmi ba déranger. Palo kosha kwa Fido wala ungali fidele. Bon mie nilikuwa ka Fido depuis mbele juu ni jina mama yangu ndio alikuwa kananiita. Ouais. Asa tulikuwa tu tuko masomo sasa bana mubebe Fido mubebe Black tulikuwa parmi ba déranger ya kwanza kwa établissement. Ouais. Hapana hata semu classe yetu. Baka tuchagula pale tukaanza ma repetition. Tukaanza ma repetition puis tukaanza cheza mamache za masomo tukakuwa na uwa kabisa. Machi yangu ya kwanza nilitengeneza kama nguo za Musaki ya yule ya Musaki ya chini ya Musaki na ile biatu yangu ya mabipande bido. We stile kwanza ikakuwa na uwa hata bien tunasema bichekeshe danger mais stile kwanza tu peke fona chekesha. Et puis malheureusement tukatokaka ku demi-finale. Sasa tulitokea ku demi-finale ndio tukakuwa sana bale babro benye baliona amplere tulikuwa no mu competition. Njo bakaanza sasa na tushauria wanatuambia bapeti yangu mimi naona sasa tunaona sasa mukiendelesha tu hivi binaweza basaidia sana kuliko kuishia hapa mkoona atanye peke
gisi watu walikuwa wanapenda, bakaanza tupatia mifano ya mkali wenu wa Tanzania. Pale mkali wenu ndio anavuma na Ebitoki. Mkikuwa nacheza hata makuru metrage saba le babro, inaweza saidia. Na shibika tuingi. Tukaanza fanya marepetition. Tulianza marepetition tuko liste ya 28 personnes. Na gisi ndio gisi tulikoenda napunguka vile selon maambisio za bengine na courage. Bengine abiko ba courage banenda navunjika moyo. Juu tulikuwa nafanya repetition et puis tunatoa programme ya tournage soit tuko leo tuko jeudi. Tunasema tutafilme lundi. Tunaenda kwa mwenye atatufilme, tunakuta iko na nyingine programme ya kufilme bengine batu na tupatia nje programme. Programme ya filmage kaombaka hata 8 fois. Na gisi iko naenda naomba na njoo batu biko naenda napunguka. Siku ya filmage tukajikutaka tunabakia 5 personnes na tulikuwa ka 28. Mulikuwa 28 personnes. Tunaenda hasa kule siku moja tunapanga programme ya filmage 8h. Tunafika kwa studio ile 8h, tunaenda filmer 14h. Bien. Après toi, on a pris une demi-journée au studio. After kushoot, shoot pale tukafilme 9 video. Zile 9 video juu tuzipate, tukapiga 8 mois. Pale kwanza na kila mtu anapendaka onekane ku television wala bamuone. Na ile 8 mois tushabakia bawili ndio tunapiga matuko kwa studio. Studio kanifanana nikakuwa sa mtoto wa studio. Maana banaanza nituma hata bikwa tumika nyimbo mwingine mtu bantuma niende uziana barafe, niende uziana benye, mimi juu tu nipate byangu na telmaki bilikuwa bya bure. Tulilombaka ule gra tusaidie na sisi tukapenda tukue hivi na akatuitikie. Tukabitesekea kweli. Siku hasa batatupatia ma video. Tushateseka na kulomba ma video. Inafika siku hasa batatupatia video haiko ni colore. Video haina monie écriture. Shia tujue vile. Tukwa bezo tutupate. Ni video tu kwanza. Amuna effet, amuna hata kitu moja. Maki iko sa bali daka tu mabrite bakazichanga c'est lo script. Na sama ndani mko ka action. Bakatupatia hivyo vile. Shi tukakia tuko na ruka kabisa leo kabisa. Pale atuyafika hata kunyumba tunaanza zigabula shie peke. Muma edition. Na carte mémoire. Asa shi tukakuwa nafa tukigabula hapa. Sasa tunapana hapa tunaenda. Mkukia narudia tunaona kote kutuliacha barabara isha yala na batu. Sana maaki. Na shi tunaikala kwa pale kwa batu baliala na shi tunaanza penda batu baone kama ni shie. Tunaanza ambiana rafiki yangu pale ulicheza bien. Ni wewe. Pale ngini waka na ile jido. Kisha batu wanajuka njoo basi inishie. Tunamaliza kwa pale tunatoka. Tunaenda kwingine tunakujuzu. Pale hakuna tena kupanda moto ifo kutembea pia eti bakuone kama ni wewe. Nakwambia sasa mimi nilijulikana kama mimi na rafiki yangu tulikuanza tembea Kamituga yote na migulu. Juu ile ratu unapita fasi batoto biko nyuma yako. Fido, Fido. Wala. Pale migulu na yake na vumbi huko unaona wewe pekee inaanza kuishia msagojo huko nazunguruka tu. Ile mawakati nawe ikaenda napita polepole tukaanza fanya mashow. Tunaanza fanya mashow za komedi nini. Bia vile tu. Mpaka gisi nilikiaka ngoa nikafungula YouTube. Hapo kufungula YouTube nikakuwa na tabi mwa YouTube. Tukakuwa nafika mnivo mpaka tunaanza uzisha evre zetu. Tuko za pili sasa tulifilma pale sasa tunaenda kwa na kaheshima. Bata tena kwa natusumbua sana saa ile ya mbele. Tunashoot bogo zinatoka tunatia masede tunaenda nauzisha mu makartier. Bafle hapa, CD hapa tuko naenda nauzisha mabo na tunapiga laka kabisa. Maki si tulikuwa mfa edition yezi twala kitu yetu kama shie peke atueleta. Juu Kamituga iko akabambi sana. Tunaweza leta hata tuseme 10 video za court métrage banatupatia kwazo hata 15,000 francs. Par edition. Na banauza sana. Zile zinatusaidia kufanya zingine maproduction. Vile na vile mpaka kafika siku sasa niko kupale. Mie na pale tushaanza kwa sana mtumishi rafiki yangu ashenda nani? Ashenda Kin. Tushaanza tumika na mtumishi. Black ashenda Kin. Tunaanza tumika na mtumishi. Kafika siku moja shenda mtumishi tunasema bro tushakuwa bajogo sasa ilfo mwetu sasa mtufanane. Ilfo tunatengeneza sasa mwetu. Juu mwetu ni mwabie meshambo yetu shie. Ilikuwa yake ngali tu kipeti. Tunajidesidia sasa tutengeneze shambo. Tunaenda uza kitanda.
nani kona tu menize kwa tu propose kitanda ya 1 mètre carré. Si tunamwambia il faut 2 mètres. 1 mètre carré. Si tunamwambia il faut 2 mètres. Juu pale 2 mètres menize pe kwa matela 2 mètres. Mteto na 1 mètre carré kwa mteto sapi kwa ze coussin. Chez tuko na nani? Hapana 1 mètre carré, 1 mètre 80. Si tukamwambia njo 2 mètres. Iko natuliza sasa matela 2 mètres na Bukavu banafanyaka njo makomande. Huko hasa nyie mtetosha wapi? Wewe tufanyie tu kwanza. Si utufanyie tukapenda tu bile bya kabambi tunaona mu mafilm. Baka tupagala lule lukitanda vile tukalifikisha kwa kupale. Kitanda inafika kupale tunaanza sasa pambania lare ya matela. Ishe tu kwa jua tu kutengeneza kwa shambo ilifo tunaanza kwa kukitanda ya gaya. Tunaanza pata laga matela, tunaanza senda na tafuta matela. Siku tu tuko nenda tafuta laga matela hivi. Mimi nakutana na plisi ya 8 persone kila mtu saa yake. Iko anaanza wenjo Fido. Mbona tunawazona kwa hata wa Bukavu? Mwingine mbona mnawazona kwa Goma? Mwingine mbona mnawazona kwa Kalemi? Mulinionea pesa. Wewe unavuma sana mu masine Bukavu. Sikuwa zaka ndeza kukuta huko. Maana kunivua alikuwa kutia na kwenye na kukutana na kuponda kwa kidogo kwanza kumbe ni wa hivi. 8 personnes mu journée moja. Sasa tuko na besoin twende uza matela. Pale bahati ya Mungu tulikuwa tuyauza kwa matela. Nikaongea kwanza na Papa Blonde. Nikamwambia vi, iko sababu Bukavu tuisha tobo. Jo c'est pas possible ukutanane na watu wote tena mu journée moja kila mtu kwa kwambia alikuona musine, mwingine anakuambia kwa zio kwa Goma, mwingine. Tukaweka kwa zile lare. Tukaanza fanya kwanza ma recherche. Juu ya kujua focus shine kwanza. Kujua kama bake ni ya situation yetu. Tukapata ma feedback za bake tunajulikana kule. Si tukasema il faut tuame tukamituga juu inaonekana huku tuisha prouver hatuna tena tunaweza prouver huku il faut sasa twende tujipate na shie Bukavu. Juu mie au départ kwanza ndoto yangu ilikuwa ni kwetu star nijulikane. Finish. Basi. Sasa nilijulikana kamituga nikaanza juliza enjo sasa jina yangu itanipatia la. Après pale tamasa kujulikana nao nje kamituge kakuu. Sasa mimi naanza afanderweji kwa toka Bukavu anapiga show kamituga batu mewebi kwa kuona tu pale kamituga. Big Dente anakuya anapiga vile. Il faut na shit wende Bukavu sasa. La kwa mateleke ingia mprojet ya kulipa sale ya show. Très bien. Avance. 80 balles. Imagine matela anani ya 2 mètres. Ni madesa $50 mais si tulikwenda tafuta na $80. Ba prêtre. Tukepiga so unajuliza kama mleta tafuta chiffon la matela. Hatukuwa najua vile tulikwenda tafuta. Mais ni matela kwanza. Ya kwenda kwa ile kitanda yenu. Ndio tukwenda tafuta. Sasa shie tukepiga kwa avance ya sale kusale bantulomba $100 paroisse ya chai. Tukapiga kwanza ile 80 kwa avance. Pale nafaza Big Dent njo iko na bishimamia kule. Tunatafutisha za afishe nazo tunatuma. Tukaanza promo ya show. Tuyajua hata tutapata transport kutufikisha beke ya. Metushaanza kwa promo. Show tuna fujo pale Facebook njo maake. Njia yote ya kufanyia fujo. Pale sijue kama TikTok na hayakuwa. TikTok hayakuwa pale. Après pale sasa show zikakaribia. Show ilikuwa dimanche vendredi tu hivi. Mimi napata message ya Kajo pardon. Kajo mshempe sinjo pomba wa Bukavu. Pale na nishamubongea mu video mimi na watu atanikotaka huko hai. Nishamuchama ndio mnasema mimi niko pomba mnaweza piga na Kajo kisha nikaona message yake na afishe ziko Bukavu nikaza mimi nakufa na fimbo. Uviana nianzikia. Kumbe Viana nianzikia alifurahia ndio façon ya mie kumutaya mu video. Ana yake siwezi mupiga mimi nilibanga. Vya kaambia niko na kuchunga Bukavu na ukifika tu mimi ndio onane na kwanza nikasema fimbo hii. Mimi nazogopa kwenda nikaanzikia vya Big Dent. Bigia kaambia ule anakuwa vie wewe ukuye tu maana vile aisha kufurahia. C'est vrai na nikakiafika beki. Gardens ndio akaniambia Sekajua alisema alikuona mnapita na mukaravani batoto biko nenda kufuata. Sema mbona unafika kwake?
nikasema ule vya tena nipika si hapana twende nikusindikize tukaenda kufika tu akanipatia kwa mango zenye asinjo ndavala mushonjo kado yake nikasema Bukavu na nikaribisha hapo anaenda pigiwa mimi akafika wanampatia mango na nikaribisha hapo inafika sasa siku ya show niko nachunga sasa nione roho iko hata mtumu niko aseme zilare zote bitakia kuwa hai na preta za tetemeka si spectacle ananjoa kwanza beki banafungula milango 13h nafika 15h inje kushala watu hakuna tena nafasi ndani sasa watu biko anambia mimi siko naamini kwa sababu kwetu burega vie na biko kupatia histoire banakwambia apare big dance na pire maero hakuna biashara paroisse ya chai koma explique sasa mimi njoo binakuwa hivi siko naamini kwa tunga sasa mimi peke ndajishukia nijione vie sasa nilikiashuka mimi nafika musale c'est vrai biko afaba kifungula mlango hivi mvuke ya ndani inakukuta na unashikuta kwa msauna hakuna fasi tukaingia mule tukafanya show tukaua mara moja na njoo tukuhamia Bukavu sikurudiaka tena nikabakia kwa mamu loko banaanza niita kupalema sasa mimi ningali huku ningali na buma projet mpaka Yesu naniona hapa njoo ilikuwa kubakia kisha na directement après pale ukaenchaîner maintenant zingine mashow nikaanza babatu bakaanza sasa kwa na ninvite mu ma promo scolaire vraiment la za promo nilizikula sana Bukavu za promo scolaire pale niko naitika ma $50 tuko na $50 50 unasikia 50 balo tena tu unajiongea kwa la kupiga 50 show inakuwa mu mafra banaweza kwambia tuko na 100,000 unaziona za tu kumbe zene 50 balo 100,000 huko biko kwambia tuko na $50 na huko mwenye utaanzia musamu na kesha mu 70 na chata ya kupreste ku masomo nayo haiko ya kidogo unapita nazo vile pa hisi pole nikaanza pale na ope kesho na raisonner kwanza watakupiga 100,000 francs yako cash kisha kutakuwa ile watu sawa wanasema ananifurahisha lakini anakusalimia nini voilà ile kabisa zilikuwa nakuwa sana beki donc peut-on dire que Fido déjà depuis mwanzo ya carrière yake Imori na mwilipaka toujours mimi na nilipaka na mneza sema niko parmi ba artiste benye ba artiste benye abakutesekaka sana juu batoki Mungu alinisaidia nile bahati donc mateso yangu ilikuwa tu ni ile programme ya studio kwa na changer ile njoo tu après pale nilikiateseka ingine ku Talent d'Or njoo nilionaka c'est vrai que art ni muzigo ni lukazi lumwalo wakabami na nikefurahia juu Talent d'Or wangi tokiaka ningikuwa na wazia se art ni kitu mwa facile juu nilikuwa kasi ilipitikana kwanza koma kote yako mimi Talent d'Or ilikuwa poa mpaka ku demi final nishaongelea sana baby litokiaka finale mimi sikuwa d'accord mais mwisho tu ya maisha ilifo naitika baby litoke siwezi penda nibirudilie juu bilinitiaka mwa conflit na nikabira ipare nikibirudilia tena na kwa section na bila musha et maintenant pour arriver mon niveau yenye Fido iko Musai si on compte kitu kenye kisha kumarquer maintenant positivement depuis que uko mungeme biko bia trop sana ni bia mingi mais quoi kile kimwa kenye upe kona sema en tout cas ça a laissé vraiment une empreinte mumwe mie kitu yenye mimi napendaka yenye alishanipatia tu sana ni connaissance jonjo mwanzo ya biote il faut créer ma connaissance na kuko benye juba zi créer bana sacrifice kabami bia mingi mais mie sikusacrifice kitu niko najuana na batu sasa isiwe singi kujuaka singi kwa artiste mon vie de vesingi mujuaka na mwingine mimi naweza juana naye après kutoka hapa juu benye bananza nisaidia sai ni benye sikuwaziaka kama banaweza nisaidia unaona ndio maana connaissance ndio ama donc ya kwanza ya graphe nyoshaka gagner mu humour au-delà ya matériel ni famille ile famille nishatengeneza ya batu na aussi ulisema yesha kumarquer ili kupima kumarquer un peu négativement ilikuwa ni ile 8 mois yenye prêtre kwa chunga projet ile tulikuwa ka 28 personnes tukakia maliza 2 personnes kisha na au départ humoriste mais c'est quelqu'un aussi qui a des singles sur YouTube aussi na ma chanson niko na ma chanson mais jamais à cause depuis niko
nishakuona tu limoya unapima imba mbele ya publiki tena kupima pa bien pasta et d'ailleurs c'était récemment le 28 juin 2026 au concert de Naskis ulifika pale ukamata micro ilikuwa ni occasion kwa jua ku rappeler batu date ya tenue ya spectacle yako na ukapima imba en tout cas ilikuwa ya kwanza mimi nasikia que tu fais un truc pareil pourquoi mon macho partout ko balkonvitaka au imba qui pourtant tu connais aussi moi les casquettes ya artiste et musicien non mi sijionake musicien juu siwezi danganya kisha pourquoi unafanya muziki chunga nakwambia unaona mie kazi yangu ni komedi njoo yenye mimi najua na mimi bakisema competition mimi naweza enda na sitogopa moja me bakisema muziki siwezi imba sasa mingongo donc muziki mimi nafanyaka juu kuko mashow zenye bananiitaka hako zenye ni mashow populaire zenye hata ofea abata sikia benye uko nachekesha swat ukute watu bashalewa swat ukute show ni ya fujo pale bibana kwa na maavantage ni ba musicien tu sasa juu nisiko na rate aussi zile ma marché il faut mimi nakuwa nafanya manyimbo zimoya zenye zinaweza tia batu mushalere zinanipatia na mie bunga mais si sema siki mimi naimbaka juu niko vrai musicien wala mimi nakiapenda nishinde fulani jamais mimi naimbaka juu musique parfois inaendaka na couvrir mafasi zenye bateza sema donc basi sema ase alikuya na kufaa kitu juu kuko fasi kunafikaka unajua chekesha shoni ya fujo batu hapo nasikia biko nasema nini abata kuhangaiki il faut tuko na kale kaboko kako ke banajua ke utakuwa na shatula pale njoo maana mimi naimbaka parfois mimi nafanyaka ma shows za manyimbo bananiita mimi naimba peut-être wenjo ya batikaka kuona mais spende njite sana muziki juu vraiment siko musicien na la base les chansons zako zote zinakuwa toujours comique zinaendana na ce que tu fais zato vraiment siko musicien mais mimi naimbaka juu ya kusauver carrière mama zenye inalomba musique njo inisauver mama zenye il faut musique njo ina intervenir mais que c'est obligé hapa musique tu njo il faut minafanya parle déjà zina intervenir côté à musique si on en parle tu fais partie de ces artistes venus on a reconnaître que kwanza à la base tu n'es pas un bon musicien mais quand tu fais une chanson inafanyaka toujours carton peut-être qu'il y a même d'autres beignets il a du talent et tout pour ta part comment on a sentiraka déjà moi l'essence en vrai dire je suis pas un bon musicien mais je suis pas aussi mauvais ouais mais je chante seulement pour je peux dire quoi je chante pour sauver ma carrière dans des concerts publics na sasa unafanya le bora yako yenyewe unaona kama unaifanya kwa ajili ya kusauver kisha unashangaa bora inakuwa carton kushina na zingine ziko terrain unajisentir déjà comment très bien si bien réussir kila artiste analiliaka réussir kila artiste analiliaka et puis s'il y a d'autres comédiens maintenant benye banafanya les transitions benye peut-être niveau yabo mkuimba ni moya na yako mais qui pense peut-être abandonner la comédie pour faire la musique c'est quoi les conseils à eux kwa conseil zingine zinaonekana kabifu na zingine zinaonekana roho mbaya maana ulilance tu kwanza mbo mina ba conseil aka inbox hapa siwezi ba conseil utasema jina mina baonaka na mina baambia mbo nyimbo ni hapo ame siwezi furahia sana ujibaze na music juu itapoteza sana nguvu yako mkomedi japo komedi ndio litumaka watu wanakujua ni batko bemnaambia kawa. OK. Na si on y revient parce que là on est en train de courir derrière les temps voilà. Spectacle Anika Meno, on y revient. Pour rappel bagomatration ba mourir et mourir bien. Ba qu'on a droit déjà à nini mwe les shows. Ya cheko njo tuna ba devoir ile ni deni. Maki kila mwenye alishauza billet tuna mudevoir cheko ya mingi sana na kama cheke ipeke anaweza nyorosha mkono anasema mimi amkunichekesha munirudishie franka yangu ouais njo bi tuna ba devoir porte faux inafunguliwa déjà à partir ya sangapi ile siku ya show je crois 10h porte zitakuwa zilishakuwa wazi mais sina precision sana kuile ni gisi mimi na wazi mais au plus tard 12h inaweza kuwa kabisa ishakuwa wazi sana estimation ya saa yenye Fido anapasha panda kusene
tutaiposte ekipe itapana pour équipe itapana programme donc parce que déjà tout comme J-2 pour que show ifike donc d'ici quelques heures voilà un jour comme ça tout à coup tu mets pas directement programme et à show gisi taenda menu donc il est ici qu'on a pangu comment arriver à bas tout genre comme il y a d'autres spectacles on fikaka directement on a show il y a d'autres on a fikaka il faut red carpet il faut la pita ko buffet il faut menu déjà bien appuyé na pangu comment biote bitakwa poster je crois demain ou après-demain. Demain ou après-demain. Donc, babaki juste connecté. Puis, autre détail. Avant de clore, s'il y a une question à laquelle on peut nous répondre, comme on n'a pas trouvé la chance de la poser. Aujourd'hui, c'était spécialement pour les spectacles Annika Meno. Maintenant, avant de clore, on a kwanza bafane yako, ou t'as balancé les messages. Toujours kwa juu ya rappela ya kwa kwanza bachekesha certes mimi na kama uko boxer sasa kama hauko boxer pour que ni kwambie unipigie ba téléspectateurs wangu mangumi utapima bachekesha oui mais ya la kwanza unataka ba inviter encore une fois de plus kwa juu ya kuvenir participer mon show spectacle haiko ya Fido spectacle ni ya ba mourir ya bien bote benye bako Goma na peut-être benye bako nje ya Goma benye baneza penda bakie bacheke. Alors, on t'a adressé quoi directement, n'a pas invité. Donc, c'est toujours moi les mêmes occasions. Au ni sema hata saba député. Jambo, jina langu Fido Zera siku wenye banijue. Niko mtoto wenu. Bon, nilipenda nikeba invité, mukie ni support area ya Kivu. Mukie support kila artiste mwenye atakuwa pale présent le 5 juillet, Motel La Grâce JNK. Na ningependa musikose mukeba mingi parce que entrée kosa na bourre et tout $10 standard VIP $50 na kukosa ni makosa parce que si penda ukose na concernant kubachekesha en vrai dire kitu yenye mimi naweza baambia sai mwenye iko na dua kucheka ni mwenye alishauza bie cheko zingine za après hapa zitakuwa na kwa za bure mais ya leo kwanza ni mwenye aishauza bie ya leo unataka patia tu juste 30 secondes on va patia tu juste avant goût quand Dieu ko renforcer le soir fait va qu'on a participer le 5e spectacle certes pas qu'on a les forces pas qu'on a les envie qui a participer comme moi là je suis impatient il est date efficace il faut les dates na fika pour que j'écoute mole mais maintenant pour qu'il va sentir kidogo kukuleur il itakuwa mole ce jour là 30 secondes il faut bana sentir il faut bana sentir kuko babure tu benye kila siku banaliliaka ba sentir kisha na ile tu na banatosheka na ile na batakuya donc au balapena tu baonje tu kidogo rendez-vous ni le 5 juillet kumwenyeko na besoin ya sentir atakuya hata pale pembeni ya sale atakuwa nasikilia bibi mwenye hata uza bia ningia nyuma ya sale atakuwa nasikilia kwa mbali kenye katafuite juu na siko siri kama kutakuwa sio maso tapita nje mais d'après tout après les siku bitakuwa posté donc ule mwenye atakuwa na besoin ya ule mwenye atajifanya mugumu parce que déjà billets mais pale ku match unaona déjà rediffusé aone match en direct mais déjà billets ziko moins cher ule mwenye hatapenda c'est ule mwenye atakosa billet ule mwenye hatapenda qui participer atakia biona ndio ku réseau mais hata sentir kabisa ile chaleur ile siku ya spectacle pale itakuwa vitu vingine vraiment mwenye atakosa le 5 mwenye atarate le 5 atarate reste ya vie yake. Merci beaucoup. Alors directement pour terminer Fido amesema hata bapatia ile avant goût pour que mon check. Ile hapana. Et ça je ne suis pas contre, je suis très d'accord. Parce que si wote tunaka kama spectacle tunaka bele ni spectacle ya kucheka si wote tutena cheka il faut tunauza mabillet atuze mabillet non seulement kwa juu ya kwenda vivre le spectacle mais aussi kwa juu ya kusoutenir tala yetu kusoutenir art ya kwetu mais na iko sasa tu ambie motaka si piga kwanza kike tuone kama moto yako itawa voilà donc vu que ni spectacle ya kucheka en tout cas si wote tunajifixer rendez-vous le 5 juillet mu Hôtel La Grâce pour que tu vivre les spectacles mais d'autant plus qu'il connaît quoi jouer kucheka akukwe les possibilités chanson utachagula chanson moja tu muzako zote on le sait oui biometa sema mimi na bio mais chanson moja muzako unatupatia tukakapela kidogo na tunafunga milango ya hii emission maki wa upenzi nitoke tu hapa maki bisipite hivi okay
artiste. Nilikuwaga natafuta mukakuwa nanicheka, nilishajipata munaanza kunifata bayama, nilishakuwa boss na baima na pumu na batumbisha na babengesha, mutoto akirega na badalisha na bakembesha, banasoma mpala napata pesa banalulungana. Yeso. Ah ouais, c'est par cette acapella des filles de DRC qu'on est en train de jeter la crêpe. Pourtant, tu es aussi bon à Mokoimba, mais on le voit à faire semblant. C'est par cette acapella des Fido qu'on est en train de jeter l'encre à cette émission. Fido, merci pour accepter l'invitation et tout. Bonne préparation encore, quoi, jouer à chaud. On espère, pas on espère, mais on sait que Goma est explosé, ça va danser, ça va chanter, ça va péter, ça va rire. Donc, si vous êtes j'ai fixé rendez-vous le 5 juillet, Motel de la Grâce. Bonne chance encore pour la préparation. Merci. Bonne chance pour les shows. Bon travail. N'y au tatopatia les jours là. Nasi et bote tout à quoi mouler, quoi Dieu à soutenir, ari à quoi tout. Na aussi, quoi Dieu à vivre spectacle. Annika Meno, moi le vrai sens, c'est comme ça c'est doit. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne, likez, commentez et surtout activez la cloche pour toujours être en alerte de nos prochaines vidéos et de nos nouvelles publications. Ah oui, vous habillez, numéro Kopale Chini, on a tous les numéros, on a combien comment t'as pas t'habiller, voilà on est comme un point de vente des autres, ziziko, compte à fait de DRC pour que vous pas t'habiller facilement. Restons connectés.